अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मेरा टॉपिक है रमज़ान के मकासिद। साथ साथ हम इसकी एक्टिविटी भी करेंगे, साथ साथ हम रमज़ान के मकासिद के बारे में भी जानेंगे। चले मेरे प्यारे बच्चों, पहले पिछले सबक की थोड़ी सी दोहराई कर लें कि आपको याद है कि नहीं याद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह ताला ने रमज़ान में हमें कौन-कौन सी चीज़ें अता की हैं? शाबाश, ख़ास चीज़ कौन-सी? तक़वा, शाबाश, आप लोगों को तो याद है। और प्यारे बच्चों, ये बताइएगा तक़वा क्या है? शाबाश, तो आप लोगों ने अच्छी तरह बताया मुझे। वो ताकत जो हमें बुराइयों से रोकती है, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकते हैं, शाबाश। और ये ताकत कौन से काम करने से हासिल होगी? अच्छे काम करने से, शाबाश। प्यारे बच्चों, अब ये बताएं, रमज़ान में हम रोज़ाना हम क्या काम करते हैं? हम फजर से पहले रोज़ा रखते हैं और ग़ुरूब आफ्ताब तक रोज़ा खोलते हैं, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्होंने इनके रोज़े से सिवा भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता। प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपको एक हदीस बताती हूँ कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि रमज़ान में यूँ लगता है कि बहुत से लोगों ने रोज़े रखे हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ चंद ही लोगों ने रोज़ा रखा होता है और वो अपने रोज़ों से तकवा भी हासिल कर रहे होते हैं। बाकी अफराद तो सिर्फ भूखे और प्यासे रहते हैं। हर रमज़ान में वो समझते हैं कि वो भी रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो महज भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे होते हैं। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि रोज़े का मतलब सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं है। प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है, लिहाजा जब कोई रोज़ा रखे तो फौश बात ना करे, बेहुदापन ना दिखाए। अगर कोई दूसरा शख्स दूसरे को गाली गलौज करे या झगड़ा करे तो फ़ौरन रोक दे और कह दे कि मैं तो रोज़े से हूँ भाई। प्यारे बच्चों, ढाल कब और कहाँ इस्तेमाल की जाती है? जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा हमें तमाम बुराइयों से बचाता है। इसका मतलब ये है कि जो रमज़ान के रोज़े रखता है, इसको बतौर ढाल इस्तेमाल करता है और अपने आप को तमाम बुराइयों से बचाता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम सहरी करते हैं और अफ्तार के वक्त ना तो हम कुछ खाते हैं ना हम पीते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बुराइयों से भी बचे रहते हैं तो फिर हमने वाकई रोज़ा रखा है। प्यारे बच्चों, हम रोज़ा सिर्फ मैदे से नहीं रोज़ा रखते, बल्कि हम अपने जिस्म के हर उज़ू के साथ रोज़ा रखते हैं। आइए हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा से हम रोज़ा कैसे रखते हैं। चले प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा से हम किस तरह रोज़ा रखते हैं। सबसे पहले आता है आँख का रोज़ा। आपको मालूम है प्यारे बच्चों कि आँख का रोज़ा क्या होता है? ये कैसे रखा जाता है? चले मैं आपको बताती हूँ। प्यारे बच्चों, आँख का रोज़ा ये है कि अपने आप को इन कामों से दूर रखना जिनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पर कार्टून देखना, टीवी के बुरे प्रोग्राम देखना वगैरह, और अल्लाह ताला को भुला देने वाले काम करना। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है अल्लाह ताला को भुला देने वाले काम कौन से होते हैं? चलिए देखिए, जब इन कामों के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो हमें कुछ ही याद नहीं रहता। अल्लाह को भुला देने वाले काम ये होते हैं, मसलन कि कंप्यूटर में गेम खेलना। जब हम गेम खेलने बैठते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता, कितने घंटे कंप्यूटर के आके बैठे रहते हैं। ना हमें नमाज याद होती है, ना ही कुछ याद होता है, ना अम्मी की बातें याद होती हैं, ना हमने कोई काम करना, ना कोई फर्माबरदारी करते, सब कुछ भूल के बैठे होते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है? लघु फ़िल्में देखना और लघु किताबें पढ़ना। ये बिल्कुल सही नहीं है, जो हमें अल्लाह सुब्हान व तआला से दूर कर देते हैं। इससे आँखों का रोज़ा नहीं होता। ना हमने इस तरह की बात करनी है, ना हमने इस तरह की कोई बुक्स पढ़नी है, ना ही हमने ज़्यादा देर गेम के आगे बैठना है कि हम अल्लाह सुब्हान व तआला को भूल जाएँ। बल्कि हमने ये याद रखना है कि हमारा तो रोज़ा है, मैं तो रोज़े से हूँ। बल्कि आपने कुरान पाक की तलावत करनी है, ज़िक्र करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़नी हैं।
پیارے بچوں، قصص الانبیاء کی کہانیاں آپ نے پڑھنی ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے کہانیاں پڑھنے میں، قصص الانبیاء کے بارے میں جاننا، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جاننا۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے ہماری آنکھ کا روزہ۔ اس کے بعد آتا ہے ہماری زبان کا روزہ۔ زبان کا روزہ کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بچوں، رمضان کا مہینہ ہمیں زبان سے روزہ رکھنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ اب وہ کیسے کہا جاتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں بیکار باتیں نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بد زبانی نہیں کرنی۔ ہمیں روزہ رکھ کے کسی کی غیبت نہیں کرنی، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، جو بات کرنی ہے صاف کرنی ہے۔ جو کچھ ہو جاتا ہے اپنے پیرنٹس کو، اپنے استاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو صحیح بات بتانی ہے۔ بلکہ یہ کہیے گا یہ کام مجھ سے ہو گیا ہے، غلط ہو گیا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے اس لیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوئیں گے۔ اس کے بعد بچوں، دوسروں سے بدتمیزی سے بات نہیں کرنی، کسی کو کسی کے ساتھ سختی کرنے کا مشورہ بھی نہیں دینا، جھگڑا نہیں کرنا، چلانا نہیں۔ کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی گفتگو میں مداخلت بالکل نہیں کرنی۔ اور پیارے بچوں، زیادہ تر خاموش رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، قرآن مجید پڑھیں اور حدیث پڑھیں، اچھی اچھی کتابیں پڑھیں، اپنے اسکول کی پڑھائی کریں۔ دیکھیے پیارے بچوں، زبان کا روزہ کیا ہوتا ہے، ہمیں کتنا زبان کے روزے کا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں تو عادت پڑی ہوتی ہے ہر غلط بات کرنے کی، جھوٹ بولنے کی، اور ہمیں اس رمضان کے مہینے میں اس عادت کو چھوڑنا ہوگا۔ بلکہ ہم روزے میں جب اس عادت کو چھوڑیں گے تو ہمیں اس کی عادت پڑ جائے گی۔ پیارے بچوں، اب چلتے ہیں کان کا روزہ۔ کان کا روزہ کیا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کان کا روزہ کیا ہوتا ہے۔ وہ بات سننا جو اللہ کو پسند ہے، مثلا قرآن مجید کی تلاوت، ذکر کرنا اور اچھی بات، اور وہ نہ بات سننا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گانے، گالی، کوئی گانے سن رہا ہو اس کو بھی منع کریں کہ ہمارے کان کا روزہ ہے۔ آپ نے بھی کوشش کرنی ہے گانے، میوزک نہیں سننا۔ کوشش کریں کہ زیادہ تر قرآن کی تلاوت کریں یا قرآن پاک کو سنیں، حدیث کو سنیں، اور اپنے کانوں کو پتہ ہے آپ کو روزے سے ہیں، برائیوں سے بچانا ہے، آپ نے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ نے فوراً کہنا ہے کہ آپ کی زبان کا روزہ ہے، میرے کان کا روزہ ہے۔ آپ زبان سے غلط بات نہیں کرو گے، میں کان سے غلط بات نہیں سنوں گا۔ یہ ایک مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیارے بچوں، جب ایک مہینہ ہم ان عادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اچھی عادتیں اپناتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا نا پیارے بچوں، کان کا روزہ کیا ہے؟ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم غلط بات نہ سنیں، کوئی گندی باتیں نہ سنیں، ہم گانے نہ سنیں، میوزک نہ سنیں۔ کوشش کریں قرآن پاک کی جو تلاوت لگی ہو اس کو غور سے سنیں۔ پھر آ جاتا ہے ہاتھ اور پاؤں کا روزہ۔ ہاتھ اور پاؤں کا روزہ وہ کیسے ہوتا ہے، معلوم ہے آپ کو بچوں؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہر اس کی طرف بڑھنا جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے جائے۔ اپنے پاؤں کا استعمال اس طرف کرنا ہے جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے۔ کوشش کریں کہ ہم مسجد جائیں، اگر لڑکے ہو تو 5 وقت کی نماز ہم مسجد جا کر پڑھیں، اور کوشش کریں ان پاؤں کو غلط راستے کی طرف نہ لے کر جائیں جہاں ہم اللہ کو بھی بھلا دیں، اپنی بدتمیزی کریں اور روزے کا خیال نہ کریں۔ کوشش کریں ایسی ایسی جگہ پہ قدم بڑھائیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ یہ ہے ہمارے پاؤں کا روزہ۔ اور اس کے بعد آتا ہے ہمارے ہاتھوں کا روزہ۔ ہاتھ کا روزہ کیسے ہوتا ہے؟ چلے میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ ہاتھ کا روزہ کیسے ہوتا ہے۔ ہاتھ کے روزے میں یہ ہوتا ہے کہ چوری نہ کرنا، ہاتھ اور پاؤں سے کوئی بری حرکت نہ کرنا، مثلا کسی کو مارنا، دھکا دینا، اپنی چیزوں کو دوسروں کو نہ دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، ہاتھا پائی کرنا، چیز چرا لینا اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ رمضان میں اگر ہم اس طرح کی حرکت کریں گے تو تقویٰ تو نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے ہم نے تقویٰ کو قائم رکھنا ہے، ان چیزوں بچیں گے تو تقویٰ پہ قائم رہیں گے۔ اور کسی کے ہاتھ سے چیز کو نہیں کھینچنا، اگر کوئی کام کر رہا ہے اس کو کرتے دیں، پھر آرام سے مانگ لیں کہ یہ مجھے دے دیں، اس کے ہاتھ سے نہیں کھینچنا۔ پھر پیارے بچوں، کسی برے کام کے لیے چل کر نہیں جانا،
किसी बुरे काम पर चल कर नहीं जाना। बहुत आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला क्यों चाहते हैं कि अपने जिस्म के हर उज़्व के साथ रोज़ा रखें? क्योंकि जब हम अच्छा अमल करते हैं तो हमारे तक़वे में इज़ाफ़ा होता है, और जब हमारा तक़वा मज़बूत होगा तो रमज़ान के बाद हम नेक काम करते रहेंगे और अपने आप को बुराइयों से बचा सकेंगे। इस तरह हम अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचा सकेंगे। बच्चों, रोज़े का एक मकसद ये भी नहीं कि हम अपने मैदे को आराम दें और इस तरह के हम सहरी और थोड़ा खाएं और अफ्तारी के वक्त सादा और सेहतमंद गज़ा खाएं। अगर हम बहुत तेल वाली और चटपटी गज़ाएं खाएंगे तो खाते ही चलते जाएंगे तो हम तकवा हासिल ना कर सकेंगे। रोज़े का एक मकसद ये भी है, ये कि अल्लाह ताला को अपना सबसे ज़्यादा प्यारा और बेहतरीन दोस्त बनाना। इस तरह के रमज़ान के दौरान हम जो भी अमल करें अल्लाह ताला को की खुशी और पसंद के मुताबिक करें। हर उस अमल से हम बचें जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। बच्चों, अब आपको समझ में आया कि जिन लोगों ने अपने जिस्म के हर उज़्व से रोज़ा रखा हो, दरअसल सिर्फ इन्हीं लोगों का रोज़ा हुआ। बाकी अफराद कौन? इनको रोज़े के सिवा भूख और प्यास के कुछ नहीं होता। प्यारे बच्चों, अब हम सब अमली तौर पर काम करेंगे। आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, इसमें मुख्तलिफ काम लिखे गए हैं। हम देखेंगे इसमें किन कामों से हमें रोकने को कहा गया है और किस कामों से हमने करना है। और ये एक्टिविटी और ये चार्ट आपने गौर से देखना है। फिर आपको पता चलेगा हमने किस तरह अपने जिस्म के हर हिस्से से किस तरह काम लेना है और किस तरह हमने इसका रोज़ा रखना है। प्यारे बच्चों, मिलेंगे नई वीडियो और नई एक्टिविटी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।